l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52% du produit mondial brut. La mondializzazione ha avuto questo effetto di unificare le classi capitalistiche in tutto il mondo. Tutti si rappresentano a Wall Street. Wall Street non è semplicemente il centro del capitale americano, è il centro del capitalismo collettivo mondiale. Can we tame globalization? Can we tame the G1? Can we tame the G7 and D8, then G8? Can we embed governance in new structures of effectiveness and accountability? That is the big question for our century. La mundialización está siendo pilotada por gigantescas empresas multinacionales. Ya se han hecho con enormes zonas del planeta y amenazan con tomar muchas más. Importantes regiones de todo el mundo están fuera de la jurisdicción de cualquier Estado. Seríamos muy ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Blair o el señor Bush, tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a lo realmente importante. Son antes bien formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan las reglas del juego. Les chefs d'État démocratiquement élus de ces États puissants, le matin, la première chose qu'ils font, c'est regarder les chiffres de la bourse, les indicateurs de la bourse de New York, de Tokyo, de la veille, pour savoir quel est le millimètre d'espace qu'ils ont pour leur politique fiscale, pour leur politique de l'emploi, pour leur politique d'investissement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des entreprises transnationales ont un pouvoir beaucoup plus important que les États, que les gouvernements. Et la mondialisation, elle est économique et financière et elle a pour but de transformer toute la réalité du monde en marchandises, c'est-à-dire en produits qu'on peut vendre ou qu'on peut acheter. Las grandes fortunas y los intereses de los países más desarrollados ahogaron la posibilidad de un mejor reparto en el mundo. Y desde los fertilizantes hasta el agua, desde los cereales hasta el petróleo, todo cayó en sus manos, en el de las megaempresas, muchas de ellas con mayor potencial económico que muchas naciones del planeta. Le chiffre du bilan de ExxonMobil est supérieur au produit intérieur brut de l'Autriche. Le General Motors, le bilan de General Motors est supérieur au produit intérieur brut du Danemark. C'est que cette mondialisation, que les anglo-saxons appellent globalisation, a pour but de réduire la capacité des populations et des individus à décider de leur avenir. Et tout se décide uniquement en fonction des intérêts capitalistes des entreprises. Et si nous ne nous réveillons pas maintenant, eh bien c'est la jungle qui va recouvrir notre continent, la loi du plus fort. Il n'y a aucune raison que les démocraties telles que nous les connaissons, la civilisation républicaine démocratique ou la monarchie constitutionnelle telle que nous le connaissons depuis un peu plus de 200 ans sur ce continent, continue. Si los organismos internacionales que determinan
toda a economia de um país que hacen o que querem, não são democráticos. Como é que podemos contentar-nos, satisfazer-nos com esta democracia política que só nos permite quitar um governo e poner outro? Como é que é? Porquê que a gente não se dá conta disto? E porquê que os políticos não têm a valentia de um dia chegar à televisão e dizer: caríssimos concidadãos, venimos a hacer aqui uma confissão sincera, é que nós não governamos. Estamos aqui porque somos os comissários dos senhores que estão arriba, que se chamam, que têm nomes, e agora aqui uma série de nomes de grandes transnacionais. Indirectamente, claro que eu não estou dizendo que eles estão ao serviço de todo isso, mas o mundo funciona desta forma. Los políticos han sido como han sido, entre otras cosas, porque el pueblo